le mélia, le lilas de Perse. Bon là je parle pas d'une plante que j'ai pas, mais là comme je connais très bien la plante, là je peux parler. Bon là je suis dans ma voiture, je suis arrêté en face de chez moi, donc voilà. C'est un arbre qui supporte vraiment très bien la chaleur. Il va pousser partout au Liban, vous allez voir, je vais vous montrer une petite vidéo. La rusticité c'est moins 6, moins 7, pas plus que ça, hein. Il va perdre son feuillage en hiver. Quoi encore? En fait, ses origines, c'est le nord de l'Inde et le sud de la Chine, selon la géographie. Si on veut mettre les deux pays, nord de l'Inde, sud de la Chine. Bon voilà, c'est un peu, c'est un arbre qui va être planté au Liban partout. On l'utilise comme paillote. Quand il va grandir, il va faire un genre de paillote là. Bon voilà, c'est un peu sur le lilas de Perse en fait. هيدا الزنزلخت lilas de Perse أو ميليا بتتحمل حرارة بين ناقص 6 لناقص 7. بتخسر ورقة بالشتوية طبيعي. هلا هيدي بوجه بيتي قاعد هلا بسيارتي بس عم صور. هلا انا ما بحكي عن نبتة ما عندي اياه بس لانه بعرفها منيح للشجرة ففي احكي. هيدي شجرة بتتحمل عطش كتير منيح. بتتحمل العطش كتير منيح لانه هون ما بتنسقى ابدا. سقوها اول سنة من شي 6-7 سنين لما زرعوها وما عادش سقوها. هلا هيدي اصلا من شمال الهند وجنوب الصين. اذا بدنا نحط البلدين كجغرافيا بلدين، شمال الهند بتطابق مع جنوب الصين. وبتطلع وين ما كان بلبنان. هلا حفرجيكم فيديو تاني. Voilà, le lilas de Perse a déjà commencé à prendre sa couleur d'automne, vous avez vu? هيدا بلش تصفر لانه نحن بالخريف. هيدا البذر تاعولها. Je vous montre un peu les graines. La floraison c'est des petites fleurs violettes. Hein. الورد تاعولها موف، ورد صغير موف. وبتطلع مطرح ما بتطلع البذرة ليكو بتفرخ. فبتفرخ لحالها عنا بلبنان. Elle pousse partout. Regardez les graines. Hey, ce sont des graines. Ce sont des graines qui ont poussé. Partout où elles tombent, où les graines tombent, elles poussent. Partout au Liban. Et là, c'est dans mon village. Vous avez vu, la plante, elle pousse partout. Même au bord de la route. هيدا بضيعتي. النبتة عم تطلع حتى بالصخر. مش بالصخر يعني بنص الاوتوستراد. هول صغار كمان بعدهم عم يطلعوا. هي بضيعتي. يعني بتطلع وين ما كان. وهيدا اخر شي هونيك بيتي. Ça c'est ma maison là-bas au fond.